ओम शांति। ओम शांति। 6 ଜାନୁଆରୀ 2025। बाबा कहउछंती मिठे बच्चे, तुमर गोटिए गोटिए वचन बहुत मीठा एवं फास्ट क्लास हेबा दरकार। जेपरी बाबा दुखहर्ता सुखकर्ता अटंती, सेहीपरी निजर पितांक समान समस्तंकु सुख दिय। आजिर प्रश्न, लौकिक मित्र संबंधी मानंकु ज्ञान देबार उपाय कौन? लौकिक मित्र संबंधी मानंकु ज्ञान देबार उपाय कौन? उत्तर, जदि केही भी मित्र संबंधी अछंती तेबे तांको सहित बहुत नम्रता एवं स्नेहर सहित हसी हसी कथावार्ता करिबाकु हेबो एवं बुझाइबाकु हेबो जे एहा सेही पुराण वर्णित महाभारत लड़ई अटे। बाबा आसी रुद्र ज्ञानयज्ञ रचना करिछंती। मु आपणंकु सत्य कहूछि, भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर करि आसीछ, एबे ज्ञानर समय आरंभ हेउछि। एही भली जेतेबेले मौका मिलुछि सेतेबेले बहुत जुक्तिर सहित कथा हुआ। कुटुंब परिवार भितरे बहुत स्नेहरे चाल, केबे काहाकू दुख दियो नाही। गीत, आखिर वह दिन आया आज जिस दिन को हम तकते थे। ओम शांति। जेतेबेले कौनसी गीत बाजुछि सेतेबेले पिलामाने निजे एहार अर्थ बाहर करिबा उचित। गोटिए सेकेंड रे अर्थ बाहरी पारिबो। एहा बेहद ड्रामार बहुत बड़ घड़ी अटेना। भक्ति मार्गरे मध्य मनुष्य डाकी थांती। जेपरी कोर्ट रे केस थिले कही थांती, केबे सुनानी हेबो, केबे डाकरा हेबो, तेबे जाई आमर केस पूरा हेबो। तेणु पिलामानंकर मध्य केस रहिछि। केउ केस? रावण तुमको बहुत दुखी करि देछि। तुमर केस बड़ कोर्ट रे दाखल होइछि। मनुष्य माने डाकुछंती, बाबा आस, एठाकू आसी आमको दुखरु मुक्त कर। दिने ना दिने सुनानी तो निश्चय हेबो। बाबा सुनुछंती मध्य। ड्रामा अनुसारे बिल्कुल ठीक समय रे मध्य आसुछंती। एथिरे गोटिए सेकेंडर मध्य फरक होई पारिबो नाही। 5000 वर्षर नाटकर घड़ी केते सठिक रूपे चालुछि। एठारे तुम पाखरे एही छोट घड़ी मध्य सठिक रूपे चालू नाही। यज्ञर प्रत्येक कार्य सठिक रूपे हेबा दरकार। तुमर घड़ी मध्य निर्भूल हेबा उचित। बाबा तो बहुत एक्यूरेट अटंती। बहुत सठिक रूपे शुणाणी हेउछि। सीए कल्प कल्प कल्पर संगमरे सठिक समय रे आसुछंती। तेणु पिलामानंकर एबे शुणाणी हेउछि। बाबा आसीछंती। एबे तुमे माने समस्तंकु बुझाउछ। आगरु तुमे मध्य जानि नथिल जे दुख किए देउछि। एबे बाबा बुझाउछंती, रावण राज्य द्वापररु आरंभ हेउछि। तुमे माने जानि गलनी, बाबा कल्प कल्प संगम जुगरे आसुछंती। एहा बेहदर रात्रि अटे। शिव बाबा बेहदर रात्रि रे आसुछंती। कृष्णंक कथा नुहे। जेतेबेले घोर अंधकार रे अज्ञान निद्रा रे सोई रहुछंती, सेतेबेले ज्ञान सूर्य बाबा आसुछंती। पिलामानंकु दिनकु नै जिबा पई कहउछंती, मोते मने पकाओ, काहेकि ना पतितरु पवित्र हेबाकु पड़िबो। बाबा ही पतित पावन अटंती। से जेतेबेले आसीबे सेतेबेले जाई तो शुणानी हेबो। एबे तुमर शुणानी होइछे। बाबा कहउछंती, मु आसीछि पतित मानंकु पवित्र करिबा पई। पवित्र हेबा पई तुमकु केते सहज उपाय बताउछि। आजिकाली देख विज्ञानर केते प्रभाव रहिछि। आटोमिक बम आदिर केते जोर रे शब्द हेउछि। तुमे माने शांतिर बल द्वारा विज्ञान उपरे विजय प्राप्त करुछ। शांति को जोग मध्य कुहा जाउछि। आत्मा बाबांकु मने पकाउछि, बाबा आपण आसिले आमे जाई शांति धाम रे निवास करिबो। तेबे तुमे माने एही जोग बल शांतिर बल द्वारा विज्ञान उपरे विजय प्राप्त करुछ। शांतिर बल प्राप्त करुछ।
विज्ञान द्वारा ही यही समस्त विनाशर कार्य हेब। साइलेंस द्वारा तुमे विजयी हेउछ। बाहुबल बाला केबे मध्य विश्व उपरे विजय प्राप्त करि पारिबे नाही। यही पॉइंट्स मध्य तुमे प्रदर्शनी रे लेखिबा उचित। दिल्ली रे बहुत सेवा होई पारिबो, काहेकि ना दिल्ली समस्तंकर राजधानी। तुमर मध्य राजधानी दिल्ली ही हेबो। दिल्ली को ही परिस्तान कुहा जाए। पांडव मानंकर दुर्ग तो नाही। दुर्ग सेतेबेले तैयारी करा जाए जेतेबेले शत्रु माने आक्रमण करिथांती। तुमरा दुर्ग आदिर आवश्यकता नाही। तुमे माने जानिछ आमे साइलेंस रो बल द्वारा निजर राज्य स्थापन करुछु। सेमानंकर साइलेंस अस्वाभाविक अटे। तुमे स्वाभाविक भावे साइलेंस रे रहुछ। कुहा जाए ज्ञानर बल एवं शांतिर बल। ज्ञान हेउछि पाठ पढ़ा। पढ़ा द्वारा ही बल मिली थाए। जे पुलिस सुपरिटेंडेंट होइथांती तांकर केते अधिकार रही थाए। से सबु दुख देउथिबा शारीरिक कथा अटे। तुमर प्रत्येक कथा आत्मिक अटे। तुम मुखरु जेउ शब्द भी बाहरुछि सेही गोटिए शब्द एपरी मधुर हेउ जाहाके शुणुथिबा व्यक्ति खुशी होई जिवो। बाबा जेपरी दुख हर्ता सुख करता अटंती सेहीपरि तुमको मध्य समस्तंकु सुख देबाकू हेबो। कुटुंब परिवार आदि को मध्य दुख न हेउ। विधिपूर्वक समस्तंक सहित चालिबाकू हेबो। बड़मानंक सहित स्नेहर सहित चालिबाकू हेबो। मुखरु एपरी फास्ट क्लास मिठा अक्षर बाहरु जेपरी समस्ते खुशी होई जिबे। कुह शिव बाबा कहउछंती मन मना भव। मु सर्वोच्च अटे। मोते मने पकाइबा द्वारा ही तुमर विकर्म विनाश हेब। बहुत स्नेहर सहित कथा हेबा उचित। धरिनिय केही भाई बड़ होइथिले केही भाई बड़ होइथिले कुह दादाजी शिव बाबा कहउछंती मोती मने पकाओ। शिव बाबा जहाँकु रुद्र मध्य कहउछंती से ही ज्ञान यज्ञ रचना करिछंती। कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्षर केबे कौन केही केबे सुनी नथिबे। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुहा जाए। तेणु रुद्र शिव बाबा एही यज्ञ रचना करिछंती। राजपद प्राप्त करिबा पई ज्ञान एवं जोग शिखाउछंती। बाबा कहउछंती भगवान उवाच मोते मने पकाओ काहेकि ना वर्तमान समस्तंकर अंतिम घड़ी बानप्रस्थ अवस्था अटे। समस्तंकु घर को जीवाकू हेब। जेतेबेले मृत्युर समय पाखेई आसे सेतेबेले मनुष्य को कही थांती जे ईश्वरंकु मने पकांतु। एठारे स्वयं ईश्वर कहउछंती मृत्यु सम्मुखरे छिड़ा होइछि। एथिरु केही रक्षा पाई परिबे नाही। एबे अंतिम समय जो समय रे बाबा आसी कहउछंती पिलामाने मोती मने पकाइले तुमर पाप भस्म होई जिवो। एहाकू जोग अग्नि कुहा जाउछि। बाबा ग्यारंटी देउछंती जे एथिरे तुमर पाप दग्ध हेब। विकर्म विनाश हेबा पाई पवित्र हेबा पाई आउ कौनसी उपाय नाही। पापर बोझ मुंड उपरे चढ़ी चढ़ी खाद पड़ी पड़ी सुना 9 कैरेट होई गलानी। 9 कैरेट परे पड़िया सुना कुहा जाए। एबे पुणी 24 कैरेट किपरि हेबो। आत्मा पवित्र किपरि हेबो। पवित्र आत्मा को अलंकार अर्थात शरीर मध्य पवित्र मिलिबो। केही मित्र संबंधी आदि थिले तांको सहित बहुत नम्रतार सहित प्रेम भावरे हसी हसी कथा हेबा उचित। बुझाइबा दरकार जे एहा हेउछि सेही महाभारत लड़ाई। एहा रुद्र ज्ञान यज्ञ मध्य अटे। बाबांक द्वारा आमको सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान मिलुछि। आउ केउठी भी यही ज्ञान मिली पारिबो नाही। मु आपणंकु सत्य कहूछि यही भक्ति आदि त जन्म जन्मांतर करि आसिछंती। एबे ज्ञान मार्ग आरंभ हेउछि। भक्ति रात्रि ज्ञान हेउछि दिन। सत्य जुगरे भक्ति रहिब नाही। यही परी कायदारे कथा हेबा उचित। जेतेबेले कौनसी मौका मिलुछि
ତୀର ମାରିବାକୁ ହେଲେ ସମୟ ଏବଂ ମୌକା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାଇଦା ଦରକାର। ବାବା ଉପାୟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବତାଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ରତା ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆମର ବଡ଼ ଏବଂ ପୂର୍ବଜ ଅଟନ୍ତି ନା। ପୂଜ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନେ ପୁଣି ପୂଜାରୀ ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପତିତମାନେ ବସି ପବିତ୍ରମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ, ଏହା ଶୋଭା ପାଉନାହିଁ। ଅନେକ ତ ପତିତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ବଲ୍ଲଭାଚାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ କେବେ କାହାକୁ ପାଦ ଛୁଇଁବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଭିକାରୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଥାଏ। ଶୂଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରକୁ ଯାଇ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ଆଦି କରାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଫରକ ତ ଅଛି ନା। ତେବେ ସେମାନେ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭଜାତ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୁମେ ହେଉଛ ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୁମେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛନ୍ତି କୁଖ ବଂଶାବଳୀ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଚୁଟି। ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ଯିଏକି ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେବାଧାରୀ ସନ୍ତାନ ହୋଇଥିବେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ସେବାର ସଉକ ରହିବ। କେଉଁଠି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିବେ। ମୁଁ ଯାଇ ଏହି ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଇବି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ତ ପ୍ରଜା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସେବା ଅର୍ଥାତ୍ ତୀବ୍ର ଗତିର ସେବା ଅଟେ। ସେଠାକୁ ସ୍ୱତଃ ଢେରକୁ ଢେର ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୁଝାଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି କେହି ପୁରା ବୁଝାଉନଥିବେ ତେବେ କହିବେ ବିକେଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଛି? ଏହାଦ୍ୱାରା ଅପସେବା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଏପରି ଜଣେ ଫୁର୍ତ୍ତି ସେବାଧାରୀ ରହିବା ଉଚିତ, ଯିଏକି ବୁଝାଉଥିବା ଗାଇଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିଗଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲା ବାଲା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଯିଏ ଭଲ ବୁଝାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଟାଇ ଦେବା ଦରକାର। ସୁପରଭାଇଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ବିକେ ଦରକାର। ତୁମକୁ ତ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଉଚିତ। ତୁମେ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ, ସେ ରଚୟିତା ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ରଚନା। ବର୍ଷା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଭାଇକୁ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ଦେବ? କେହି ବି ସୁଖଧାମର ବର୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଆସି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଆସି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କଥା ମନୁଷ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ହିଁ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ବର୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ତ କଥା ନୁହେଁ। ତିଥି ତାରିଖ ସବୁ ଅଛି। ଏହାକୁ କେହି ଖଣ୍ଡନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଧା ଅଧା ହେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୌଣସି ହିସାବ ବାହାରି ପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱସ୍ତିକାରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା 4 ଭାଗ ଅଛି। 1250 ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗକୁ ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି। ହିସାବ କରାଯାଉଛି ନା। ସେମାନେ ତ ହିସାବ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବାବା ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପତିତ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଫୁଲ ଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସଜାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଦେଖ
ତୁମେ କ'ଣ ହେଉଛ? ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଭାରତ କେତେ ମୌଡ଼ମଣି ଥିଲା, ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲେଣି। ମୁସଲମାନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଟି ହୀରା ଆଦି ନେଇ ମସଜିଦ୍ ମାନଙ୍କରେ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତାର କେହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଣି ରାଜାମାନଙ୍କର ମୁକୁଟରେ ରହୁଥିଲା। କେଉଁଠି କୋଟିଏ ହେଲେ ତ କେଉଁଠି 5 କୋଟିର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ଇମିଟେସନ୍ ବାହାରିଗଲାଣି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ସବୁ ନକଲି। ଏଠାରେ ପାଇ ପଇସାକାର ସୁଖ ରହିଛି, ବାକି ସବୁ ଦୁଃଖ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କାଗବିଷ୍ଟା ସମାନ ସୁଖ। ସେଥିପାଇଁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଗଲେଣି। ସହରରେ ଆସି ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହାକୁ ଶୁଣାଇବୁ? ରାଜାରାଣୀ ତ ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ମାନିବେ ନାହିଁ। କହିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ରହିଛି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିପାରିବେ। ସଂକଳ୍ପର ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ଏବେ ତୁମକୁ ବାବା ଗୁପ୍ତ ରୀତିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ସୁଖ ଭୋଗ କରୁଛ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଆଦି କେତେ ଖିଟପିଟ ହେଉଛି। 3 ଭାଗ ସମୟ ତ ସୁଖରେ ରହୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ବହୁତ ସୁଖଦାୟୀ ଅଟେ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମସ୍ଥାପକମାନେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କାହାର ସଦ୍ଗତି ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ନିଜର ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ସତୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଶହ ଶହ ମନୁଷ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅମୁକ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଅଟନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ହେଲେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବୁଝିଯିବେ ଯେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ନିଶା ଚଢ଼ିଯିବ। ତୁରନ୍ତ ଟିକେଟ କରି ଏଠାକୁ ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କର ଚିଠି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଗଲେ ମିଶିବା ବିନା ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକଦମ ନିଶା ଚଢ଼ିଯିବ। ଯାହାଙ୍କର ନିଶା ଚଢ଼ିଥିବ ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମିତ ହେଉଛି। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ରହି ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏହା ବହୁତ ସହଜ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଯେତେ ସମ୍ଭବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ। ଯେପରି ଅଫିସରୁ ଛୁଟି ନେଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି କାମଧନ୍ଦାରୁ ଛୁଟି ନେଇ 1-2 ଦିନ ୟାଦର ଯାତ୍ରାରେ ବସିଯାଅ। ସବୁ ସମୟରେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ସାରା ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ରତ ରଖିଛ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ପାଇଁ କେତେ ଶକ୍ତି ଜମା ହୋଇଯିବ। ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସତପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାରା ଦିନ ପୁରା ଯୋଗଯୁକ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାୟା ବିଘ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇଥାଏ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ ଆଜି ସାରା ଦିନ ବଗିଚାରେ ବସି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବେ। ଖାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ସ୍ମୃତିରେ ବସି ଖାଇବି। ଏହା ହିଁ ମେହନତ ଅଟେ। ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେହନତ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟାଜ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ରାସ୍ତାରେ ପରସ୍ପର ସହିତ କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆସି ଶୁଣିବେ, କୁହ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାସ୍ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। କର୍ମଧନ୍ଦାରୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଟି ମିଳୁଛି ସେତେବେଳେ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ରତ ରଖିବାକୁ ହେବ। ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗରେ ରହିବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ।
दुई नंबर बहुत बहुत नम्रता एवं स्नेहपूर्ण भावरे हर्षित चेहरारे मित्र संबंधी मानकर सेवा करने हेब। सेमानंक सहित बुद्धिजोग लगाई बुद्धि को भ्रमित करने उचित नुहे। स्नेहर सहित बाबांकर परिचय देवा उचित। आजिर वरदान चालिबा बुलिबा समय रे मध्य फरिस्ता स्वरूप रे साक्षात कराउथिबा साक्षात्कार मूर्त भव। जेपरी आरंभ समय रे ब्रह्मा बाबा अंतर्ध्यान होई जाउथिले एवं श्रीकृष्ण देखा जाउथिले। एही साक्षात्कार ही सबु किछि छड़ाई देला। एही भली साक्षात्कार द्वारा एबे मध्य सेवा हेबा दरकार। जेतेबेले साक्षात्कार द्वारा प्राप्ति हेबाकु लागिबो सेतेबेले आउ बाबांकर संतान न होई रही पारिबे नाही। सेथिपाई एबे चालिबा बुलिबा समय रे मध्य निजर फरिस्ता स्वरूपर साक्षात्कार कराओ। भाषण करिबा वाला तो बहुत अछंती किंतु तुमे भाषण देबा वाला अर्थात अनुभूति कराइला वाला हुआ। तेबे जाई भाबिबे जे एमाने सबु अल्लाहंकर बा भगवानंकर संतान। स्लोगन सर्वदा आत्मिक मौजर अनुभव करि चालिथिले केबे भी द्वंद्वरे पड़िबो नाही। सर्वदा आत्मिक मौजर अनुभव करि चालिथिले केबे भी द्वंद्वरे पड़िबो नाही। अव्यक्त इशारा निजर शक्तिशाली संकल्प द्वारा सूक्ष्म शक्ति प्रदान करिबार सेवा कर। 6 नंबर एबे निजर आंतरिक शुभभावना को अन्य आत्मांक निकटरे पहुंचाओ। शांतिर शक्ति को प्रत्यक्ष कर। तेबे प्रत्येक ब्राह्मण संतान भितरे एही शांतिर शक्ति निश्चित रहिछि। केवल एहा मन द्वारा एवं तन अर्थात शरीर द्वारा प्रकट कर। गोटिए सेकेंड रे मनर संकल्प को एकाग्र करि नियो देखिब शांतिर शक्तिर प्रकंपन आपे आपे वायुमंडल रे विच्छुरित हेबाकु लागिब। ओम शांति।